ओं नमो भगवते वासुदेवाय। राजन शुण एक चित देहरु देह होई जात बीजरु बीज जेह्ने जात आत्मारु निर्मित जगत आत्मा शरीर भिन्न करी पूर्वे जे विधाता विचारी। ମହାରାଜ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ 10,000 ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 100,000 1,000 100,000 କଲେ 1,00,000, ସହସ୍ର ହେଉଛି 1,000, 100 ହେଲା 100, 1,00,000 ବିବାହ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଯେପରି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବେ। ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମାୟା ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁତ୍ରଟିର ଦୀର୍ଘକାଳ ବଞ୍ଚିବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଓ ବିଷାଦର କାରଣ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବାର କଥା ନଥିଲା। ନିଷ୍ଫଳା ବୀଜରୁ ଯେପରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଅଭାବ ଥିବା ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ସର୍ବ ପୁରୁଷତ୍ୱହୀନ ପିତା ଓ ବନ୍ଧ୍ୟା ମାତାର ସନ୍ତାନ ହୁଏ, ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ପିତା ଓ ଉର୍ବରା ମାତା ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପିତାମାତା ସେହି ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଶିଶୁକୁ ବି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଏଟା ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ଗର୍ଭ ନିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ? କାହିଁକି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କି ତାର ପିତାମାତା ସେହି ଗର୍ଭରେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହଉ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଯେ କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ ହେବ। ତାହା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ନିର୍ଭର କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆମେ ପରିବାର, ସମାଜ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଭିତ୍ତିରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାସନା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାସନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦ୍ୟନାବୃତମ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନଂ ଭକ୍ତିରୁତ୍ତମା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଡ଼ ଜାଗତିକ ଲାଭ ବାସନା, ସକାମ କର୍ମ ଅବା ଦାର୍ଶନିକ ଜ୍ଞାନର କାମନା ବାସନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାକୁ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ କଥା କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏଠି ଚିତ୍ରକେତୁ ଆଉ ପତ୍ନୀମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ସଚରାଚର ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହା ଏକ ଅନିତ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବେ ତାହା ନଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହା ରହିବନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ତାହା ମିଥ୍ୟା ନହେଲେ ବି ଅନିତ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଂ ସତ୍ୟଂ ଜଗତ୍ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ
जगत मिथ्या नुहे किंतु अनित्य, ता स्वप्नमय। निद्रित हेबा पूर्वरु स्वप्नर अस्तित्व न थाए, जाग्रत हेबा परे भी तार अस्तित्व न थाए। ए दुईटी अवस्थार मध्यवर्ती कालीन जो समय तारी मध्य केवल स्वप्नर अस्तित्व, तेणु ताहा अनित्य बोली गोटे दिगरु मिथ्या। सेहीपरि समस्त जड़ सृष्टि आंभ मानकर ओ अन्य मानकर सृष्टि सबु ही अनित्य। स्वप्न देखिबा पूर्वरु स्वप्न पई शोक करुना, स्वप्न भांगिबा परे मध्य शोक करुने। तेणु स्वप्न बा स्वप्न देखिथिबा परिस्थिति को वास्तव बोली मन करी सेथिलागि शोक करिबा उचित नुहे। ताहा ही होची प्रकृत ज्ञान। समस्त जीवंकर ईश्वर भगवान अवश्य जड़ जगतर सृष्टि व्यापार निरपेक्ष, किंतु ता सत्वे भी समुद्र कूलरे बालकटीए जेपरी क्रीड़ा छଳରେ किछि तैयारी करे, बाली रे बाली घर तैयारी करिवो, भगवान भी सेहीपरि सबकिछि तांको नियंत्रणाधीन रे रखिकिनी सृष्टि स्थिति संहार कार्य संपादन करते। पितामाता को संतान उत्पादन कार्य रे व्याप्त रखी से सृष्टि करती, राजा मानक द्वारा से पालन करती, सर्प आदि मृत्यु दूत माध्यम रे संहार करती। सृष्टि पालन एवं विनाश रही प्रतिनिधि मानकर कौनसी स्वतंत्रता न था, किंतु माया द्वारा मोहित होई सेमाने निजको स्रष्टा कर्ता संहार कर्ता पालन कर्ता बोली मने करती। पहलगाम मृत्यु हैला, आतंकी हैला, जो संगठन करिथाउ ना कहीं विभिन्न आतंकवादी संगठन दाबी करुचंती आमे करिचे आमे करिचे। अरे तमे किए? गीतारे भगवान कहले कर्मयोग 27 नंबर श्लोक, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। कहले मोहरे आच्छन्न होई जीव प्राकृत अहंकार वशत जड़ प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा क्रियमाण समस्त कार्य को निज कार्य बोली मने करे, किंतु बुझिबा दरकार भगवान का परिचालन रे भूत प्रकृति गुण अनुसार सृष्टि पालन अबा संहार कार्य समस्त जीव मान को अनुप्राणित करिथाए। यदि बुझिबा भगवान तांकर चित प्रकृति संबंध रे अज्ञता फल रे जीव निजको कर्ता बोली मने करुछि। प्रकृत पक्षरे से केते बेले हेले कर्ता नुहे, परम कर्ता भगवान को प्रतिनिधि रूपे भगवान को निर्देश पालन करबा ही जीवर कर्तव्य। पृथ्वी वर्तमान जो संकटापन्न अवस्था कारण होची भगवान को संबंध रे नेता मानकर अज्ञता। से माने भूली जाउछंती भगवान को इच्छा अनुसार ही से माने नेतृत्व पद लाभ करिछंती। जेहेतु से माने भगवान को द्वारा से पदरे नियुक्त, तेणु सेमानकर कर्तव्य होची भगवान को सहित परामर्श अनुसार कार्य करिबा। भगवान को परामर्श करिवार ग्रंथटी होची भगवान को परामर्श करिवार जो हमको गीता देले, जो भगवान समस्त निर्देश देले। जो माने सृष्टि पालन संहार कार्य नियुक्त सेमानकर कर्तव्य जे सेमानको सही कार्य नियुक्त करिसंती सही भगवान को सहित परामर्श करी कार्य करिवा, ताहले समस्त संतुष्ट हेबे, केउ माने हेले एठारे अशांति पाइबे नाही। तेणु हे राजा, गोटिए बीजरू जेपरि आउ गोटिए बीज उत्पन्न हुए, सेहीपरि गोटिए देहरु अन्य गोटिए देह माध्यम रे आउ गोटिए देहर जन्म हुए। जड़ देहर उपादान गुड़िक जेपरि नित्य, सेहीपरि ए समस्त उपादान माध्यम रे प्रकटित जीव मध्य नित्य। तेणु गीतारु आमे एक कथा जानू, दुईटी प्रकृति अच्छी, गोटे परा प्रकृति गोटे अपरा प्रकृति। अपरा बा निकृष्टा प्रकृति पांचटी स्थूल एवं 3टी सूक्ष्म जड़ तत्व को नहीं गठित। परा प्रकृतिर प्रतीक भावे जीव मायार तत्वावधान रे समस्त जड़ उपादान गुड़ी को
बा उपादान गुड़िक माध्यम रे विभिन्न प्रकार देह धारण करे। प्रकृत पक्षे जड़ प्रकृति और परा प्रकृति अर्थात जड़ पदार्थ एवं आत्मा उभय भगवान का शक्ति रूपे नित्य। भगवान शक्तिमान जेहेतु भगवान विभिन्न अंश चित शक्ति संपन्न जीव ये जड़ जगत को भोग करने को चाहे, तेणु भगवान ताको विभिन्न प्रकार जड़ शरीर धारण करिवार सुजोग दियंती। फल से विभिन्न भौतिक परिस्थिति रे सुख व दुख भोग करे। प्रकृत पक्षे चित शक्ति समस्त बुझा पड़ो। चित शक्ति संपन्न जीव जड़ वस्तु भोग करिवार वासना करी से भगवान को द्वारा नियंत्रित हुए। तथा कथित बापा मांकर कौनसी हाथ नहीं, जीव तार कर्म अनुसार बापा मां माध्यम रे विभिन्न प्रकार देह धारण करे। बोले आनंद कबार हरि बोल।